Tuturuan. Ah, pwede? Ay, okay. Carlos! Nakatulalo, excited. 6 minutes na. Mukha lang yan, matatry lang. Enchanted Kingdom. Kaya nga. Uy, alam niya na. Sayang siya. Sayang. Hello, smile! Walang reverse. Ano yan? Isa-isa lang? O pwedeng sabay-sabay? Ayan. Sa bawat pagkakamali niya, may matututunan yan siya. Ten laps lang eh. Kaya mo yan, ma.
Tagal din eh, no?